মাত্র তো শুরু করছি। টাকা পয়সা না জীবনে এত টাকা ইনকাম করব, সবাই সিনেমা যারা এই সময় টাকার অভাব থেকে ছেড়ে গেছে তারা ওই দিন আমার টাকা দিয়ে খাচ্ছে। টাকা পয়সা Love is না beautiful but money is powerful. प्यार तुम्हें हराएगा पर पैसा तुम्हें कभी हारने नहीं देगा। प्यार के पीछे भागोगे तो पैसा नहीं आएगा, पर पैसों के पीछे भागोगे तो प्यार अपना सब कुछ छोड़ के तुम्हारे पीछे आएगा। क्योंकि लव इज ब्लाइंड when money is behind. दुनिया के बापेर नय फिटिंग कइरा ने बुकेर में सिंगार